वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल सारी प्रोग्राम आपनारा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिब মই যেহেতু হেইবোৰ ভিডিও দু যিবোৰ বস্তু বিলুপ্ত হৈ গৈছে বা নাইকিয়া হৈ গৈছে বা পাবলগীয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে তো আজি যিটো ফলানি মই বস্তুটো পোৱা যায় কিন্তু আগৰ নিচিনা अवेलेबल নহয় আগতে ফ্ৰীতে পোৱা গৈছিল কিন্তু আজিকালি ফ্ৰীত পোৱা নাযায় আজিকালি কিনিবলগীয়া হয় আৰু যিবিধ ফলৰ নাম সেইবিধ ফল বহুত দামী ফল হয় बहुत उन्नत फल है और हेबिट फलर अपनार औषधो बर धुनिया है औषध की औषध लगे नाजानो पिछे औषधि काम दिए तो वेलकम गाइस आहक मैं आनिছো আজি मैं एबिट फल एबिट जामुक फल বুলি কয় ইমানটা ভাল নাই গাইস দেখিছে এইবোৰ জামুক ফল ইমানটা ভাল নাই তেতিয়াও দাম লৈছে বহুত এক অসমীয়া জামুক বুলি কয় হিন্দীত আপোনাৰ জামুন বুলি কয় তো গাইস এবিধ ফল খায়া ইয়াক কাজি মুখ প্লানি মুখ লগাই খাম নিমখটো গাইস ভালকে নাই লোৱা ইয়াক আপুনি ইয়াৰ ৰসটো লাও খাব পাৰে আৰু হানিও খাব পাৰে তো বিশেষকৈ মই আপোনাৰ নিমখ প্লানি মুখ দি খাইছো ইয়াক প্লানি মুখ বহুত ধুনীয়া টেষ্ট গাইস एबिध फलर नाम हो जामुक तो एबिध फल विलुप्त हो गई लाहे कारण आम एबिध फलर गस गसनी काटि शेष कर दिसो तो गाइस आम किसुमान नहय आम गस गसनी काटिब लगे जिबिध गस काम नथका गस फल निदिए बा सा निदिए तेने गस काटिब लगे आम सकलोबो गस गसनी काटिब नालागे সেইকাৰণে गाइस जिमान पारिब गस पुली रुब और बेसिभाग फलर गस छाँ दिया गस रुले बेसि भाल तो गाइस नमस्कार किबा भूल माफ करिब।